tandır soçur tangın jiktinana dexsıl hommaracırva konsu tağa tandır tombi çüci çermbi pa Sambarando ba tamchit diraso ki Ariel haykadan lodon of generkade Tulum tagdame kanam tan ruwa kanji janam chizam par Tamchidir kadab daqi churtana to Qardan savlamaran bochi daqi shur bamigdan zhigni Quatin Chimburgoni Gizontir, Corson Tudiango to Saldo Solo Comsador Simagara Keresan, Pamakara Jimba Yakina, Sodrano Tirtono Jazzaso Quater Lama Namla Solvan, Zamlan Zibi Gentun Chonita. Tugielon Tonyam Bim Tongava, Noctutamba repeater Zuchen. Corndi Chukur Tobel Honchenaba, Trimida was the Javla Solvan, Hipshak and Chinandrola, Gypsy, Trimida was the Rayon Tukurim Zodo, Watersaran Honchenam Kin and Jurpa, Jigmidalan B. Javla Solvan, Pabanjik, and Sugar Tuji and Trill, Drua Tarla, Judbe, Hononcho, Dirceton, Honchen and Jurpa. Jigmit Jerry Nyakar Solvan, Shirter Jerry Tibo Jevalha, North Tribute one Shikawar, some from Dungal around to Dung. Jigmit Chuji one Boro Solvan, Tomava Dexania Boton, Montreman Rungon Don Zedapa, Savlama, Dexter Chuji. Tambi Nimi Javla Sorvan, Sam Chokotel Korungon Jerembamala, Kanuzan Churku Tomba Honchinaba, Nardanalon to the Zobali and Digital. We are meeting a one Borosolvan, Tonjid Gombi, Shenla, Senlapo, Semnidericton, Jinbi, Angelaston, Ram Gombi, Totsaderni Patan. Bavoyo Domizela, one brave Sanchibuka, where to Tambi Janton San to the bar, Savlami, Javla Sorvandi. Corson to give Sengi, Labdo Solo, Tonki the Gombar, Tober Sengilo, Rexalon Kizenkum Salapi. Choose it of Domitum Tan your bata. Comes a chirking or Roxy, Jim Chotambar, I Zibzanja, or New Distandru Jalsa Quarta the name, Choman also wrong color Churtonapa. Tartu Odorjin, Chansarangom, the woman Chiji, Potana, Tirsum Sanji, Kanji, Nid, Ransom Chirking on some Tom Zedapa. Savlama Namla Sorvan, Chesterson, Yelno, Tabaton, Nostran Zimbi, Semida Tulvaton, Varto, Salaron, Hibar, Tirsum Dirsanamji, Tuji, Chinti Rangi, the Tulvara Senji, Lo Namkatam, Yambi, Simpson Tamchi, Tonta. Yon to Brazobi Sergi Kuji, Hirnata Damba, Chato Dorjin Chimbo Combo, Kitsin Daniela Tobrepsia. The Tobrepsia is cheat, Zobachimbo, Honchinietico, Mundo Tree, Consum La Mijalon, Tonzim, the Nita, Dream Chabrepsi Bala, Tomralaton, Vartor, Tamran Juton, Tonsumio Balin, Titombo, Sonia, Nibak, Galian. Nibatin la Tamushe Mundo, Tamanango Mundo, Yamlan Chalanin poetry on Sumio Bali, Titombo, Titombo, Tinin la Tamjuni Bracavata, Semartobat, Kurinia meet and Legim de Taripan, Fian Tambata, Tuyo Bali, Titombo Tamjuni Barcava, Tamjuni Barcava, Chitalan, Chinyan Binyan Sultan. Website Chujeram Banam Barnio Bali, Titombo Chinyan Binyan Sultan, Conhoda, Comsukaram Batan, Yon Ritan. Carson Conto Giberta on a Tansanita, and a Terran Capsanati, Chefsha, Chucheramba, Tanjur Niberka, Shabak Camianso. 顶礼大人根本上师，祈祷大人根本上师，真理心相融之家子。
愿尽虚空之际，有情父母，寄生真的四生无知之金刚车的果位，为此大圆满隆情心地，潜心引导文，普现上师言教，与前行备忘录相结合而作宣讲。此又分为授义、任义、皆义分三。授义宣讲完毕，今天所宣的是任义。任义又分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。而今天所宣的是第一。第一又分为下曼难得、寿命无常、轮回过患、业之因果、解脱利益和意志上师分六。而今天所宣的是第一下曼难得引导。下曼难得引导同样分为闻法的方式和所宣之法之次第。闻法的方式也就是动机和行为，那么动机和行为之前已详细宣讲完毕。而今天所宣的是所宣之法下曼难得引导。我这。다 니바괴 치치지름 발라 담즈니 버카와 그틀라 고 tarwala samba ta cheparji chunjorwala samba niski khwela samba tonji chepla samba ton jio pale nde tarta unru komzom lamana ge sapchin namba bijet tarta shat sarson retan ta mundu zimdin ngate taron shat masr nadene tendi kona terang kas talanjur ni berkawa ke ngo tarwala samba ta cheparjin chunjorwala samba nambag ni de shat sarta ne terang kas ni ki khwela samba jambo ta ti kas ri telan khwela samba ta rjela samba tonla samba ta ni berkas ta on jet New York tinang ta mang lula thomr ni berkawa kon rjela samba de hund den rogo mang lula terta ngon ro wa yen tu son yak den di kon terang kapsan ta tanjur ni berkawa ndego na ti rjela samba shaba kapris。而下曼难得引导同样分为，就是四位本心闲暇、四位特法圆满、四位难得之欲和四位数目之差别分四。而此四等在普贤上师言教当中是已宣讲完毕，而在备忘录当中未宣讲完。也就备忘录当中就是说，四位本心闲暇和四位特法圆满已宣讲完毕，而接着就是说四位难得之欲、四位难得之因和四位难得之数目之差别。那么此等就是按窍诀的方式。首先都必须要就是四位就是难得之因，而所选的也就是这个难得之因。哦呀，他对的讲呢，卡上功德日，但话节从西巴拉日出什么 number 得把中国说，就话这托布西子讲日的人数。givi sonum jachimboton rzuyo goso der talwa jeton jura chijin yo bi mei listin de togona de skin molm number tabako natin cham tamjir ki mei listin don tobar khogji samjik skin molm number tabata nati chanyo gonori eson。那么之前所宣的就是难得之因，也就是说八闲暇。那么八闲暇的因就是必须要这个受持清净的戒律。那么十种圆满，同样就是布施等善根，就是圆满广大的圆满。那么才能得到八闲暇十圆满，也就是八闲暇十圆满得到这个人生，必须要以这个就是清净之法愿来连接，必须就是愿得到这种人生，而如是法愿才能得到八闲暇十圆满的这个人生的。哦呀，他得到个但话接当就话只有被美丽等的，托不西西讲热得到了三几这样子人呐。但话接当就话只有被美丽等到呢，很多你不得呢的开始的开始讲的现在的意思。如是的八闲暇十圆满这种人生的因，如是的思维的话，那么这两之前所选的就是如是这难得之因所选，之前所选的就是此法。哦呀，当得到了接当就话只有被美丽等的，很多你不干为美丽等的，你有比干事的，你不。
tambi chuji lingun rinna martuk jagas listin distan ke te yanju manju sansam taka trap jensam tawe tang listin distan ke te tambi chuzan rubda da nyebo lon sona yar tarwata tamchin chimbi kompon rozi kona tarwata tamchin chimbi kompon topsi kona chagzan tawe tang te listin daris listin distan kona nyebo tambi chuji malon na mar kurwata ngansong sim le te matarwa shezi kona te khtar dur tawe tang listin distan gonjonerin te imbi channa tamchi chimmi listin dala nyebo tambi chuge lingoneri sonris 如是的得到了八行下识圆满的这样一种珍宝人生，那么得到此人生必须就是以佛法让它具有实义，那么就是也就是上去下去的关键，那么就是此人生，那么用佛法让它失去也具有意义的话，那么自然不如解脱之道，那么此人生就是成为是解脱主了。如果没有用这个佛法让它具有实义的话，那么自然照我的话，那么此人生也能成为就是无边的堕入轮回之中的苗，也会成为人世的。哦呀，他得当因比现那呢，人个 listin 的啦，当比去个年波是灵魂的意思，当比去的年波灵呐。年波的连路的亲子呀，那的年波的灵魂的意思，那地特啦，他年波的灵识的那的送呀个是。那么如是就是得到这种人生以后，必须要有佛法让它具有实义。那么这个实义如何去让它具有实义的方式是如何呢？接着就会宣讲。哦呀，对，当地让那他那送呀个，年波连路就穷。ngang song sambo dungal ke rangjin te hini ngun to lami kompon dripi chet tsatam le shongwi sonam shawi ngupo mirgiwa che shong rgiwa che drip jimba le shongwi sonam shawi ngupo yar komchok lam chopa mar nganhon la jinba Moyo valley showing sonum shaver mubo, something jeta, zoomed jay, tangan the gum down, Steve chungy lamji, chungy luji, nearbo luncha. Tena lamji, stinsamle, lam ranku mo manbe. Dreta, chimbo niki nearbo malona, malumpa yena son risk. 那么取得实义的方式，就是小师道行人的话，知晓三恶道的三恶道是痛苦的自信，痛苦的自信。进而为了修成善趣人天果位的话，那么修持戒律所生的福德事，就是其逆誓不善念，奉行施善。那么不是所生的福德事，就是上供三宝，下济七者。不动力所生的福德事，就是思参思无色定。这样一来的话，虽然取得了小师道的释义，那只是道之基础，而并非是道之本体，所以并没有取得到中师道和大师道之释义的。哦呀，对是但的吃送的人是哪呢？但只去没理定的啦，你不得当比去个灵魂的人是。你不当比去个林巴啦，就全部就全个当着了你不连吃的单呢，就整个当着了你不来连吃的，就全部个呢当着了你不连吃的，那把什么样可是？ 那么此为何意呢？也就是说，取得这个就是人生以后，必须有用佛法让它具有实义的。那么实义的方式有方式方法有何种呢？也就是小师道取实义的方式，中师道就是取得实义的方式，和大师道取得实义的方式有3种方式。哦呀，当的就从个样，当着了年不连吃的亲人的人是哪呢？ 就从个俺从什么年吧，也得等着什么的，这东那个让人真，菜园让人真，庄园让人真，这个个东那让人真，
kursu chirang chand yimbrte hini ta tirta ngang sum kur dungal thanduk samba nginjong tela ten ngang sum kur dungal tela tharni thori lhatang komphong dripi dumduk samba tirta la te chiwe chung ku nginjong samba sinris 那么小师道区这个释义的方式是何种呢？小师道行人之道就是善恶趣的，也就是地狱、恶鬼或者是畜生、旁生。那么他们是痛苦的自心，也就是寒热，或者是说这个饥渴，或者是死于之自性。如是而就是远离而得到就是人天，就是善趣人天之果位的。如是有欲求之心的这个处理的话，那么此就称之为是小师道，就是说它的这个方式释义的方式。我的等音中的得是，处于是他的这个处理的方式。哦呀，得是。当得到个音中个三八的我的上呢，当俺从心里谈的，突然心就共碰的突袭个那打击，这样真的是呢，出城里相遇所能下五步。te mergiva che from mergiva che jamnari so jimbali shon sonum sha ngupo yar komcholam chobata marngan hola jimba ji chung kalam ko nanate shinri so ta mogyo wali shon wi sonum sha ngupo samtan je Zumi ji tangan gom jang ta gom ne ta na ji chung ke lu jiao na nian bo de lon ne是如是就是以这样一种处理心所受，那么他取的这个就是善趣人天的这个果位的因是什么呢？就是说修持戒律所生的福德色，就是说断除10种不善业，就是风心十善。那么就是布施所生的福德色，就是上供三宝，也就是下济七者。同样的不动念所生的福德色，那么如是就是说是参，是无色定。如是的话，那么自然只能得到就是说小师道它的这种释义。哦呀，对。他得到个那出这种人吧当人吧是的三等的工具这样子演呐，就从个六级当着了年不的论的，就从个六级当着了年不成的人呢，俺从什么来谈呢？थोड़ी लात मी देवा चांस थोम रे ते तावला जीव समझी जीव छुंग कलम जिने बोलो न रे तान ता तारों जीव छिम बोता जीव जैन निगा के ने बोता न तंज जिमी लिस्टन के ने बोता न ते जीव जंग कलम ने न लोयो न मारे सो如是的就是不是，或者是说不是，或者是说这个修四禅。那么如是去做的话，那么持因的话能得到小师道之释义的，那只能得到小师道之因。也就是说，什么是小师道之释义？也就是说，脱离这个三恶道，这个取入这个三道，如是之因，如是只能是小师道的释义，而未能得到中师道和大师道之释义是无法得到。哦呀，得嘞送的，你不能只就穷跟你不能只得嘞送，他就个蓝，就个蓝灯叫做，咱们都别开了不是八档，可是出什档，当然人家拉巴的，拉巴人不吃，那把什么啦？합정 지원 정글 루지 녀보 론전 지원 친부 그 녀보的론바门里 손을 那么接着是中师道的这个中师道，那么中师道的道谛主要是真我无我者慧学，也就是谢学和定学作为辅助。修学珍贵的三学，虽然取得了中师道的精华，但非取得了大师道的精华所在的。哦呀，对。다 지원 정거 인종구 삼바 침리지나나 지원 정거 인종구 삼바
Chipa Kurwa Richugus and Chiban Kurwa Ritut Nanson Sumtan Turi Sumti Di Nanson Sumtan Turi Sumta Chipan Kurwa Richupoto or Dungal Karams Change Yimberton and the Hini Ta Chipa Richukon or Dungal Tarni Nyanra Japchumbaka Kompon Tomduk Samba Tertau Nimjung Samba Teres 那么中士道的这个出离心是何众称之为中士道的出离心？他知道就是三忧六道是痛苦之自心，而脱离此三忧六道之痛苦，而得到就是说声闻阿罗汉的果位，那么此就称之为是中士道的出离心。哦，对。他得到个就从个得到个那严重个三班的日日呢。Thì làm đến chứ điểm bá làm chứ nó số cái này thì là đặc biệt đặc biệt hiệp gì hấp tang son đặc biệt đặc biệt hiệp gì hấp tang son thì đặc biệt đặc biệt hiệp thì là kur sớm tang tăng dần gì hấp như cả thì Hapa Rambuchi, Nambak Simtan, Namtalan, Nambak Simla Hamni, Hamni Ritan, Tati, Stim, Drink Luti, Tanjura Nebo, Lon Ritan, Taron Stim Chimbuk, Nebo, Tanjurk, Nebo, Len Lutar, the Stim Chimbuk on the Tanjurk, Nebo, Lonyon Maris. 如是以出离心为基，那么他得到的因就是说，到底主要是真无我的慧学，也就是戒学和定学作为辅属。虽然这样实修了这个珍贵的三学，取得了这个中士道，但是仍然无法得到大士道之精华的。哦呀，对，当就全部个的录集当着了你不连录的啦。Chundrizina, Ran, Tiv Chimbo Tilla, Ranlam Sanit Tabas, Lamter, Tiv Chimbuk Luki Lamtala, Ranlam Sanit Tabas, Nilam Ordorji Tabas, Tilla Nina Barniak, Tinangon, Nilam Ordorji Tabatela, Nancy, she did a troll dear sum, la Ranlam Tan. Nerjit ma anar nila nyelamta nyelam goxal zuba chimbur nam karong ke tanjla nyebota ling gunri son 那么接着就是大士道，那么取得十一的方式是何种了？也就是它也分为就是它的因，就是缘道因法相成和金道金刚乘。同样的，此两种当中的金刚乘也其内部也分为有内部也有这个就是说思绪、心绪和瑜伽绪，会有外绪会是缘道。那么内绪就是马哈yoga和安乐yoga，那么就是说就是属于是金道，接近光明大圆满法。那么就是说，我们必须依靠其中的任何一方来这个实现，就是加满人生的价值，取得实义的。哦呀，对。他就全部个六节300，严重个300这里的呢，而严重个300是把苦哇当，是吧？伢那个年纪他啦，忙你不？用这个作弊三级的公方通度300，得到个严重个300多，那我们说啊，是不是个有那意思？那么大士道的出离心是何为大士道的出离心？它就是不多，就是有机两边，而能得到究竟佛的果位。那么此是它的这个是出离心。哦，他得到个严重个300多，我们说呢。Lam nyamslim bala ranlam tsani tagbasi jita nilam dorji tagbasi jita nambak nitan yak ti nanko nanate nilam dorji tagbala nansi ji ranlam ta nilam sam tatan yak sik
也就是如是的这个就是处理心为基，那么修道之时，同样此道就分为这个圆道和净道。那么净道同样也分为就是圆道和净道和结晶之道，分为3种道。哦呀，对。다 니름 시너리 란름 찬이 딱발라티나 오도르지 딱바드고 날람테 니름 임비셔나네 세구나 니름 임비셔나네 니름 오도르지 딱바세네레스 因比这个圆道，那么金道、金刚等并这个就是说比圆道因法相成跟结晶，这个就是说如是之故，那么就称为是净道。리트 니름 란름 찬이 딱발라티나 오도르지 딱바드 니름 리타네 Odurji Tabati La Yang Nancy Ranlam Tanilam Tamilam Sum to Yak. Tin Conan Shijit the trio de some sin, Kona Shijit de some to Ati Shajit, Shujit, Nanjit Jit, Sumbotala, trio de some sin, Turner, Ranlam Jisi. 那么这个就是比起这个圆道因法相成的话，自然是金刚乘属于是净道，而金刚乘又分为就是圆道和净道和结晶之道。那么就是圆道就属于是思虚、心虚和瑜伽虚，就属于是三虚，称为是圆道。哦呀，对。他能吉的拉说的，尼lâm拉Mahata Anne Nambarnite Nilam Dorji Tabak Nilam Jesse。那么内虚呢，净道就是属于是马哈和安乐，属于是这个净道，这个金刚乘的，属于是它内分的净道。我也得，他Nilam Dorji Tabak呢是个Nilam干的呢，Nilam Wuxal Zuba Chimbo Amder，他Wuxal Zuba Chimbo Dorna so Nilam ta Nilam。Realm ta nilam ta kongrong ke tan gune lam nyam selna da tan julla nyam seliner ar gunr yeson。那么净道金刚乘之净道就属于是接近光明大圆满法。那么不管是圆道、净道和结晶之道，那么取得实义必须就是要以此3种这个道而如实去做实修的。哦，也对。他前边的我是做把起步个lamni落当单位zonju跟破瓦起步共同特别难，第一lamni年不是连那个年的，现在你就个表面的过年，养的腾什些的，共故son。尤其是有这个经光明大圆满道，在数年数月中能证得就是双运的大宏深果位，所以要下定决心，有经此道来取得正义实义。修行是要观察修和安住修，轮番来修，反反复复来修，又分为如坐和坐间，如是来修。哦，也对。但的群主这些呢，我这个那送把大的Tanjur ni berkawala lo jang kapse nyamlin thun ta thunsim shida nyamlin thun ta thunsim shida de sena chezinir jina thun chapi kapse thun chet thun murchapi kapse thun murchet ko na de chezinir jina gumbi kapse gum ngoma je thungne ta na simr nam tong churu wa ta makton da na te gum sim churwa de maton de ndur tawla chagum tan jogum ke filmer te shijit la na tun sin ko na tun sin ju teres。那么此为黑夜，就是吃出所选的。那么实修这个下蛮难得之事，那么必须就分为如坐和坐间。那么如坐是如坐，坐间是坐间。什么是如坐？那么如坐就是这个念，就分别念，不随迷乱所转，就是观察修和安住修，如是来修。那么此就称之为是如坐。哦呀，对。马头这个是腾什面子的，腾个呢的公个用呢。Tungkneta Arnam Tong Chugona, Churwanta, Tunguyona, Chadam Mosum Quanta Corpiona. Ta Tungun Tunsum Town, Gonguyona. Tunsum Town Arnam Tong Churwanta and Horkuyona.
Tertawatala, they tun some mapsi was in the ring. Terta maim per tunda, tunsum she that the tungnat, Namton true want, Moton that the Ranku, Tanjurni Berkavata. Tam Dorna Lord of Nambab, the Tamotion and Gonjo, Churchata Toger Kona, Nyamselin, the Simmer Namton True want a moton that as Jagum and Jogum Pilmer to see it, the Tunda Tunsum, she's in the race. 如是，不然的话，比如说如作是，也就是说没有如是，而就是说如作去思维，而就被这个就是妄念或糜烂所缚的。他们同样的作见也是如是的，被糜烂所缚的。那么此就称之为是没有分清如作与作见。那么自然就是如作与作见，不管是就是说思维是严厉性，或者思维这个就是狭蛮难得，或者时断的窍诀，或者是顿操的修行。那么同样的在做上的话，不被分别念所缚，而就如是而去思维的话，那么此就称之为是入作与作见要分清，而如是来修。当shirk nyamselim bikavs tansam me perta nyamseling gon rizna tansam me perta nyamseling gon ri ari tanna li tombo was ke tansam shida de nyamselen jit anat karchin ris 按你来说的话，那么实修之时应该是如作与作见没有分清，不应该分而来修行的。但是的话，初学者的话，那么自然是如作与作见分清来修是最为关要的。这人呢嘛，都这个是李东部话这个，他是面子一的，娘是林开一那他的这个开户亲眷呢，因那人这个人呢。他是面子的，我那两那面，我那老面，像那个老面是个呢，的他是面子呢，公开一那，这家子呢，的我托萨特那些马上的成就上去的呢，的mal马这个多把奖些那个呢，会打的有那人呢，李东部话这个，他这边搞是，地呢的两那龙肉。Kalon, Wangji, Jura Semtit, Rungur Mimit, Jingwa Tamba, Sambuta on a journey Jisum, Mundo Tangus Jijiramba, Son Zidaden, Tunganeton, Semernamton, Chirwan, the Moton, Zazu, Yidaden, Jagumton Jogum Filmer to Shagita, the Liton water, Karchin is. 为什么会这样呢？初学者就是不分如作与作见来修的话，那么如是去修的话，有些狂惑了。为什么会这样呢？比如说无有作见和如作和作见，就是没有生药、余药、医药如是的修的话，那么自然就是对初学者来说的话是无法做到的。那么初学者的话，必须就是说如作与作见，也就生药、余药、医药、祈祷。那么同样的加心发心，这个加心发心和正心无所远，结心回向，那么此等居如是来修，如是来应该如是来修的。不然的话，如果说如作与作见对初修者如作与作见为这个分清而修的话，就是经往高处刮的话，那么头往高处刮的话，会从经的地部这个断掉，或者是船怀为人就生主，跟这个比喻就相似了。哦呀，对，都打个就从个南极当着来年不能吃当。就人格当着了年不能吃的，就亲不个当着了年不能吃的，那把什么的，但他讲的实在呢。但你讲的亲那把他们这个，他们去的娘是烂的，这边搞是，就亲人创新都觉得，人学了在那人这个就亲人创新的，人教年的嘛的，过年的嘛的。能个人个，大个呢，当时就没理等的了，年不的，当不去个两个月节的，但是就全部个，就从个làm tarta人个年不两个的，就人个làm tarta人个年不两个的，就全部个làm tarta年是两个月个年不两个个的，通常通常些的人个7 把的一个人，3把的一个人。
如是之前所宣的是小师道取得实义的此人生取得实义的方式，中师道就此人生咱们是取得实义的方式，那么就是大师道取得这个实义的方式所宣的是此取得实义的方式。那么此取得实义的方式，并非是在实修知识，就是说安立在外的，而是在自己在实修知识打坐当中思维。那么自己是以何种方式而让这个就是在取得实义，如是去思维和这个观察和思维，如是去修得。人格当知之美丽等的，但是他偷呀卡，当知之美丽等的啦，但是当那有这他们这个呢，当比去个年波零个啊，那当比去个年波零个啊，当知之美丽等的啦，当那就这根部个呢，美丽等的啦，年波当比去个零呐，零次的大人格，就全部个路。lam tardi dada chimbu tardi dada nyambu lengua gata jiu nja tardi dada tamjara nyambu lengua gata jiu chung tardi tamjara nyambu lengua rang rangilla de tonsum she dada takshu de igun res 如是在座的大众都取得了这个人生，而且此人生也是用这个佛法来取得，让他取得失意的。那么取得失意的，那么你在取得失意之时，是以何种方式而让他取得失意的呢？以小师道而这种方式在取得失意，还是中师道而这种方式而取得失意，或者是大师道的这种方式而取得失意呢？那么此就自在自己在打坐当中如是而反观自息，如是而做思维。哦，也对。但到这个个呢，娘是两个有这个区，但到下这个区的你的研究你的啦，而做把进步个呢区这里这个个呢也真呐，而做把进步个呢区的娘是两个有0呢，3个呢是3个有呢热蛋呢，的ton的等个做把进步个呢区就个的呢。직된 바가는 스티브 충거는 데 추든 저거 남바 탐치고는 라는 거는 셈라 카츠르코드 랑그란라 딱수도 이거는 如今所实修的法或者所宣之法，那么它的名称也就是叫大圆满法。那么在座的大众也认为是在这个实修大圆满法，那么是真是还是在实修大圆满法，还是在消失道呢？自然就要在打坐当中详细的反观自息，而如是去观察的。너 냠는 턴도 잡비 값스 릉그 다리지 값스 냠스 렘샤가 춘더 अर्जुबा चिंबु को न निलम के लाम त न्याम से लेंगो त न निलम के लाम त न्याम से लेंग मैक रंगरा लान न ते तक को न चुनरु तक को न रे जिना न ता रंग तोंबो न्याम लन थन त चेपी का रंग तोंबो संबा कन्नो त सिटे संब कन्नो त आरां तो युषे को संबा nga dina nga kinna nga arzobi sanji ko kombo top sona samji ko sambata ya to sambata yonna de drubji ko chunde se shakundu ji ko chunde zoba chimbo chu se neretana konza ko samba zoba chimbo ta onana te ma sondri de kare za konza ko drubji ko chunde zoba chimbo retana konza ko no drubsirta ji chung ko lam chan le mar to na te samba menri Tirta samba samle minna tam jiv kya thomner ha to mi deva samle marto je thom maris 如是在打坐之时，那么详细的反观自息，那么所修的是不是大圆满法？那么是所修的是大圆满法还是不是大圆满法？一定要详细的反观，就是观察自虚的。如何去观察呢？首先就观察自己的动机。那么实修的是这个所修的是大圆满法，但是动机的话，自私自利，我要快乐，我要安乐，我要得到佛的果位。如是的话，自私自利。虽然所修的法是大圆满法，但是你的意乐只是小师道的动机。那么你所得的果位是什么？只是人天之果位而已。哦呀，对。他我这个讲呢的，你们听都觉得人个人啦，那特殊的买呐，人都这个呢，穿的这个就得做把钱不穿的，你这个有些那热蛋呢，人个人啦特殊的买呐，你们听都觉得人个人啦特殊的买呐，三把的个啊。
te kurwa rituk dungal tanne te zobi senji kombo nga top go samji ko samba te yona tertawla tar chiwon jeng samba samle te chaberta mampakna te yimbi senna tarta kono samba tertaw kono kalno te yona maftana te chu zogba chimbo yenere ta konso zogba chimbo to njiriona mari chu zogba chimbo yenere ta samba zogba chimbo kono te nyelam te sono mari samba chu zogba chimbo yenna samba nyelam te ono te di samba to ono zogba chimbo kono samba kalno to maybe senna na tande taw kono te chertaw zone chu de nyamse lenna jiwen jengke te tamjura nyebo de longo nerna marto jiwe chimbu ko ne te tamjura nyebo de lon thapku yo na maris 如是在打坐之时就要详细的反观和观察自序的，必须要观察的，不然的话，口中所称的是实修的是大圆满法，而依了我要这个脱离这个三界六道，我要得到佛的果位，那么如是的话，只是他的依乐是中士道之依乐。如是的话，那么虽然法是大圆满法，但是不对加漏，无法成为大圆满法，大圆满之根基。同样的，法是大圆满法，但是它的依乐无法成为这个就是大圆满之动机的，因此。如果如是的动机所设的话，那么自然无法修成这个大圆满，反而就无法超越。那么超越什么？指的是中士道的动机而已，无法超越这个是大士道的这个动机或者实意了。哦呀，对，juluk的对的对。当看个这下进的啦，sem gu sam de la nge nyam silim sha ga chun de nyelam ko woksar zogba chimbo yen zenri sam gu yonri tana ton sem gu tok zogba chimbo zingdu de nyam silim bi kavs nyam silim bi tsil de na te chagum tan jogum ko ma hi ne ko na khar zgo na sim de Arnam to munju dada munchu dada semara gnicha zamzg tank dat tur zubachim bukurtawa yemberta kol sona de tam kung zin dada stiv chung lam de samtan vjeda zumi vjega de tin zamz martun tengan zamz martun arang jelana te zubachim bukurtawa andam martuna Stive chunk lam zams martok jagasonate Stive chimbuko and a tanjur me listen to la Niempo longu on Maris. 同样的，就是说，这个就是说，比如说，就是口中所称的实修大圆满，心中也认为是实修大圆满，但是实修大圆满法的方式就是观察修和安住修，唯有如是来修的话，那么只是光是就是心就是安住和心不散，或者心在无念当中，如是修的话，刚才所选的中士道，那么此就是仍然是实参实无设定之因，那么仍然无法超越中士道了。他第等个。Zuba chimbu kon chun de nyelam ge chun de nyam se leng yo sam da de ta tanzin janje ta wa ko na de tanzin janje ta wa shin no gen jik tin tam chi ta na ma de bar ton wa ri na chik sem chin tam chi ma de bar ton wa ri de ta wa ko na ma de bar ton zin ji ge ngo de mi bar ton chen se ge ngo de la Ta nyam simlan de ndur zuba chimbu gor tawan de yin sam de nyam simlan na tur taw ko na nyam simlan len lu to ta jiktin len di pe nyarang ko jap chumbi ko na te jiun drink tanjra me listin de nyebo to longo ner na marto jiu chimbu ko me listin ko na nyebo to longo yo na maris 同样的，自认为在实修接近光明大圆满法，但是执着见解认为外气也是空无有的，那么内气也是空无有的。如是的执着一种单空如是之状的话，那么自然仍然是一种声闻的阿罗汉，如是之外无法超越，也就是无法成为这个大圆满法，接近大圆满法的。哦呀，他你木多只特巴讲那lâm的娘是灵过呢？ Nin jung gup sambatan, shang chip ji sim tan, tapa tan, lam tap chabar chan jawn, zig zinda de,
nilam ko na te shiji trio de smnarji mahata an te nilam gosar zoba chimbo sam karong ko gonen ta tanjir me listen tala nyebo to longon ris 如果要实修结晶大圆满法的话，那么自然就是必须要以出离心、信心和菩提心所摄受，而基于殊胜的方便之道，也就是说外就是圆道，就是实虚、心虚和瑜伽虚和外三虚圆道和内虚的话，马哈安乐就是属于是净道，结晶光明大圆满法之道，如是殊胜之道，而让它就是具有实义的。哦，다른 것들 거는 딱수이다 딱딱 담비추도 줍다 단저 메리스텐 라니보즈 랭고너 다 니보도 렌룩도 침서 니보도 롱고 약다 맥 랑그란라 딱수이 고너리스 如是就是要详细观察，而现今就是用这个人生而取得实义。那么这个实义有没有如是而让他取得实义，要详细的做观察的。那么取得了还是没有取得，要详细做观察的。哦呀，你tarnala ni mingartala chinaba jerikul humma thamchiji khagzi jilla zuba chimbu konana te lam te drubda te chud nyamsla te tanjura nyebu lenguyot zeyokta ni tarnala tina chinaba ka taron zawzu maina zuba chimbu ko lam chivjim baton te nyams len hiyo jitan te kamuzri samgudugis 如是以我的看法和我来看的话，我看见的，那么自然很多汉族弟子口中虽然说是，那么实修的是大圆满法，在让这个次人生具的实义。但是我的看法和我所看到的，如果还没有如理如法的如实去理解和掌握的话，自然仍然还是很难做到的。他这个我这个这定个开会是要那的这个牛儿记得。牛轮的，你这些给人家告诉你，牛轮的这些子，其实干嘛个轮的参些子这个呢？会是我这个我da有呢，会得到人的你今年把家里个罗马他们这个呢的去的入职的呢，莫是的呢，今年把个三把的你记得轮是就干么热的呢？ ता हालम नरक चोकर जी जबलाया सोती के चिन्ना बजारी कुल हम माथाम चिची छूट ड्रब जतला जावज माइना खाग जोगा चिंबो तोला न ता स्टीव चुंग जामज कोन न ते संबक जामजले छबर मंफना ते यो जितमदा रेस 如是世间有这样一种言语，要熟悉一个人的话，要有半生，那么才能熟悉的。那么就是熟悉一个狗的话，一个半夜时间就能熟悉的，如同此比喻般的。虽然说是说完全熟悉你们虽然做不到，但是我所熟悉的如是的话，你们口中所称的是实修的大圆满法，但是你们的相续仍然就是说，地位穷人呢。 你们所修的自然是小师道之道，就是所修的方式仍然是小师道之道。这七个人是呢，你天南巴拉大吃的诺索呢日达马里，你天南巴拉大吃的吃索呢日达马里，天南巴他们这个呢是公司。 我的看法是错误，或者我的看法是不是迷乱的？是不是这样的？希望大众深思。你听那听那把他们这个，也是那origin上当然的那用的，而做把进步个呢，全生的，就你那么个做把进步个全的，你这个历史个路大的完了，他多进这个根本透过是的，那大也进去跟那同样个是。 如是，我认为你们到这里就到雅清了，也就是说，一生一世、数年数月之内，就得到就是究竟佛的果位或者金刚持的果位，如是的目的而来到了雅清了。雅克达呢，前南巴个三巴个跟龙啦，我的那我金那。 nga nyarwa martina nga yitla martina nga tunrula martina samji ko samba ko kalno
tertavs yakne kolon to yopi chane chinamba ke drubjik chun de zuba chimbu ne chud njir matap chi chung ko ne chun de le chabarton pak matap ko sambasam shigtang teris 虽然是这样，但是你们的动机就是我快乐，我安乐。那么我脱离三恶道，我这个不堕这个地狱、恶鬼、畜生道。如是的动机而在修大圆满法，因此之故，那么无法超越小士道。那么是指如是的动机是其一。哦，得是，你当个严重个三百个当是，严重个三百个当个人呐。na tipa kansum korwa ke dungal le thar ji sam mar to jaga sauna na te agjan semchen tham chi se de nginjo chimbu ke kal ho se gunria tar ta ta na me ke se 其二是处理心，那么处理心是什么？就是说我从三有或者六道中解脱，而其他众生，那么处理的这个大的处理心没有。哦呀，对，哦，什个当个。zuba chimbu se de zuba chimbu la ta ke gonr zena tab chukla na me pand ta tapa khona kelam ta tapa ta tagna ta muki khona kelam ta ngirtina chinamba la tapa to zamek muki to zana te shed matab khsondip to zana shed matab ta so chimzire zina tapa min muki min sonde min zke sim ta chen musam da danate ndu jitala zupa chimbo se de chinamba ga tim zya nanate zupa chimbo de tim zya ngun zang yak zupa chimbo kelam chok nyelam sing du jita tim chen musam na chiga na mari tapa ta tagna ta muki khona kelam che tirtawla zuba chimbu lam chuksen na martum cheo msamata na zuba chimbu lam chuksen maris 接着是其三，就是说大圆满方便，就是殊胜最殊胜之道。那么此道是什么？自然是以信心和静观，那么圆满此道的。而就是你们就是信心，那么就是静心，不居住。也就是说祈祷或者说这个就是静心也是不够的。如是认为就是不需要信心，不需要静心，不需要祈祷，而是在无念当中就认为是大圆满。那么我是在无念当中、无事当中，那么仍然无法是成为大圆满的。tirtaw ka kalhon ta tirtaw ka nyamlen ta tirtaw ka stawa yonna ta chiv chung ta chiv ren sam zle marto chiv chimbu ko na te thaba chimbu ko ndo ta ngak ni ka ko na ngi lam chok de chenamba goni te tamjura me list la ni bo long yonne merchig 如是的，就是说处理心；如是的，这个就是实修；如是的，这个就是说间接的话。那么自然就是说，如是之道的话，不要说是就是只能说是小种是道，而无法就是显称和迷称。那么此实道，此两个道的实义，那么你们都无法取得的。这因比现在呢，他别人个告诉你，看侬罗马库瓦的艰难巴拉，下跟都记得啊。Mahi patam chittawana hipsitawana amjo hipat norwa tam chittawana norsa telenate korsa zaksistada amthab mahi pa hibatana hiba norwa tam chittawana norwa tawana korsa ta chaddada yon tabaga oxsar zuba chimbukona lam chukta chinambala tanni zuba chimbukona lam chuk Manur mantrna zga chinamba ko nate tamjir ki me listan tala nye butam bichuga lon jones tonna nyang kusam samba kalon ko terta goni shan yansi 如是就是现今就是如是为毛子泡如是而在玄讲就是说为懂得懂得以后就是断除一切其度而得清净的究竟能得到佛的果位如是的动机而在做玄讲的。哦，的。 Chinamba ke nusha jidala kuwa malona jerikilhumma chaka nordog zidige anamana chinamba tamchilangi sam drzita singan zita nipchi zita chasu zikon raze nawa kharna kona maris
这到个那话的海门人识。如果为了如是理解的话，好像是在汉楚帝子亲是或这个宁儒，或者是好像在这个就是说就是恶语在这个就是说这些汉楚帝子，那么即是为希望大众不要如是去理解。都你今南吧，吃完冷呢，忙吃冷的炖，忙去比冷的嘞那新那个冷的炖过呢。ما هي ساتون شر ساتون نور ساتهم چتون نگه چنان بالا شگو نا مارتون نا تو مافشن چنان با کون نا تو چر لام تتا مان چر لام تکین مارتو لام تکین تون ک لام تکین چنان با کون هی تب ج ماری سمد تو چنان با کون چر لام تام چتنگه تون ریس如是宣讲的目的就是说弥乱之道，让你们不入不弥乱之道。那么自然就是说，为懂得的让你们懂得，为证悟的让你们证悟如是之过，而如是做宣讲的目的也是此处。哦呀，对。他今南把杰里克罗马他们今天那有他们这个，他会那做啥子那做个大货，做个做他们等下。他那样guna cinan batam citawan na te zuk tam citawan na yaran jowa menju lam te maran jowa menju lam te o tin chulon na te yaran jowa menju shong ka khane ne atar sapsam maran jowa menju phara ka khane ne atar samdat samba kalno tir gone na te dapo ta zuk ta na te yarab da marab da yaran jowa menju maran jowa menju da tundu ne po tem jend da ko ngi cinan bala samji samba kalno ta armarzi yip samji samba retan ta rala na hiyon hibiyon dan ta na ter tam dor na tribi nyam nyu ko men ko na ya khwaz chi am hi da samba kalno ta ta gone yensi 如是，那么自然只是，比如说一头牛的话，一头牛的主人就是我。那么这个牛的话，比如说不让坐，或者不让游，或者不让这个是狼，或者不让被豺狼所骗的话，那么就是一直就干在炉中。那么自然如是的动机所示而在教诫着当中，虽然自己就是懂得不多，但是如是的动机在教诫大众的。哦呀，他得人个出的对人生。今天的法就讲到此。 Sunum de tamchil ziba ni de tomni ni bi janam pamchi jiga nanchi valve chuba chibin sole doa dulvare go Oh